जीवन लाभ करू परिवार सुख शांति समृद्धि इष्टमय जीवन समस्त उपस्थित माँ भाई समस्त सार्विक कल्याण निमंते परम पिता जहाँ खूब सुंदर भाव माँ मंत्र भक्ति संगीत भाई मानकर भजन कीर्तन सबकि अति मधुर हो उठी सत्संग ठाकुर कहले मनीष जिते जंजाल भितर पड़ी थाए से जंजाल मुक्ति लाभ टी शांति पाइबाई से छुटी आसे सत्संग को तेणु से गीतार कहे प्रभु श्रीकृष्ण कहले मद भक्त मद जाजी मान नमस्कुरु मोर जाजन कर जजन कर मत प्रणाम कर ये सब जी न करे से कथा कहले नास्ति बुद्धिरजुक्त न च युक्त भावना न च भाव शांति न शांत सुखम मो सहित जी युक्त नुहे तार बुद्धि नहीं अन्य बुद्धि बहुत किंतु ये बुद्धि नहीं नास्ति बुद्धि प्रयुक्त न च युक्त भावना से भली सत भावना मध्य आसे नहीं मनीष तार भावना रे भी दुख पाए कर्म रे दुख पाए अशांति पाए ये सब किसी से पर्यंत से सहित युक्त ही नहीं से पर्यंत तार सब चिंता सब भावना ये सब आसब नहीं सर्वशेष सुख मध्य आसब नहीं ठाकुर कहले सुख कौन दुख कौन कही पारती ना हुए तो कहले हुए तो कहती बेश ता मध्य अशांति दुख रे जीवन क्षय हो जाए आमे आसीचे कौन पाई आसीचे तांकरी सेवा करिबा निजर परिवार को सुंदर करिबा तांकरी रास्ता रे चलिबा ये होची सेति पाई से जुगे जुगे आसंती हमको बाट देखै देबा पाई किंतु आमे बुझी पारुना तांको अनेक बार परीक्षा करिছে सतरे कोन से प्रभु भगवान आसीचंती ए मनीष देह धारण करी से आसंती एई मनीष को सिखेबा पाई मनीष दरकार मनीष रूप न हेले से बुझिबे केमिति मनीष माने मनीषर गोटे दाम्पत्य जीवन थाए गोटे व्यक्ति जीवन थाए समाज जीवन थाए परिवार जीवन थाए से आसंती मध्य सही दाम्पत्य जीवन परिवार समाज राष्ट्र जीवन नहीं आसंती देखे दियंती व्यक्ति जीवनटा केमिति हुए परिवार जीवनटा केमिति हुए समाज हुए राष्ट्र जीवन हुए आसंती गोटे मंत्र नहीं नाम नहीं आसंती से नाम भितरे मनीष जेते उद्बुद्ध हो उठे से नाम को जेते से अभ्यास करे तार चरित्रगत करे से तार भीतर सब किसी फुटी उठे तार जहाँ संभावना थाए प्रत्येक मनुष्यर संभावना अनेक अच्छी से संभावनाटा फुटी उठी पारना कहीं सहित युक्त हुए मनीष युक्त होगा से पछे जाए सहित युक्त न होगा पर्यंत तार से संभावनाटा ठीक हो पारे ना तेणु से संभावनाटा हम केमिति सहित युक्त हेले जो नुआ मंत्र जो आसी आसीचंती टिके सकाळ संध्या अभ्यास करिया पड़िबो सेति ठाकुर कहले उषाय निशाय मंत्र साधन चलाई फेराय यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय तो आमी जो तपस्या करूछु सी उषारे निशारे यदि हम मंत्र टिके साधन करूचे समस्ते किछि किछि यदि बढ़ाइबा ताहेले ठाकुर कहउछन्ती नाम भितरे सब किछि रहिछि सब किछि नाम भितरे अछि किंतु आमे हमर बड़ स्वामी इत्यादि विभिन्न प्रकार दृढ़ प्रत्यय नहीं जहाँ फल कि आमे सेथिरु ठीक भाव में आगे पारुना तेणु ठाकुर कहले चार्म योरसेल्फ इफ यू विश टू चार्म अदर्स आमे निजे आगे तांको उपभोग करि न करिवा पर्यंत अन्य को आमे उपभोग करई परिबा ना आमे तांकर वाणी तांकर कथा तांकर जहा किछि देइछंती आमे ताकू नै कि आगे चार्म हे उठू गोटे पिलाटा बाहरी जाउची ताकू से देखुची जे से लोकटा होसिया से होसिला कहीं आउ जण को देखुची अरे से होसिला कहीं आउ जण को देखुची अरे से होसिला कहीं तापरे निजे आरसी आसी देखुची से निजे ही हसुची ओ से निजे हसुची बोल कि समस्त को से हसी दोची ठाकुर कहले तुम आगे चार नहीं उठो निजे चार न होवा पर्यंत अन्य को चार करे घर परिवार भीतर आगे तुम हेई उठो आगे
ଠାକୁର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷର କାଙ୍ଗାଳ ସବୁ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦେବତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇ ତୁମକୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେବ। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷର ଧନ ସମ୍ପଦ ବହୁତ ଥାଇପାରେ ବା ସେ ନଗଣ୍ୟ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେୟ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଯାହାର ବ୍ୟାହତ, ସେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବହରା ସର୍ବତଭାବ ସତ୍ତା ତାହାର ସନ୍ତାପ ଦୁସ୍ତରରେ ହାଙ୍କା ହୁ ହୁ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନାମ ପାଖରେ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ପାଖରେ, ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଧନୀ ନାହିଁ, ଗରିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ମୋର ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ବିପ୍ଳବ କଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ଳାବିତ ପ୍ଳାବନ କରିଦେବା, ଛୁଟେଇ ନେଇ ଚାଲିଯିବା। କ'ଣ ସେ ବିପ୍ଳବ? ମାଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡେଥ୍, ଡିଜିଜ୍, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। এইগুড়াକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଖ ପାଉନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। এই ଅଜ୍ଞାନତାଟାକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କରି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ନାମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମଣିଷଟା ପଛରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସକାଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋରୁ ଉଠି ଯିବେ ସେ ପରିବାର, ଏ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର, ଯେ ପିଲାଟା ଉଠିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇବେ, ନାମ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇବେ, ଇଏ କରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନେ, ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରୁ ବି ବାତିଲ କରିଦେବ, ମୁଁ ମଣିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମଣିଷଟା କିଭଳି ତିଆରି ହେଇଯାଉ, ଏ ନାମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏଇ ଟିକକ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଏଇ କେତୋଟି ଯଦି ସେ ମାନିକି ଚାଲିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଫୁଟି ବାହାରିବ। ସେଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ନଦିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଧାମକୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ରଜକ ଲୁଗା କାଚୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ହରିନାମ ନେ, ଟିକେ ହରିନାମ କର। ସେ କହିଲା ବାବୁ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନି, ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଲୁଗାପଟା ସବୁ କାଚୁଛି। ଏ ଲୁଗାପଟା କାଚିକିରି ଶୁଖେଇବି, ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଯାହାର ଲୁଗାପଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଦେବି, ସେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଦେବ ମୋର ପରିବାର ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁ ଏ ହରିନାମ କଲେ ମୋର କ'ଣ? ଲୋକଟି ବୁଝେ ନା। ଆଜିକାଲି ସେଇଭଳିଆ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ হরিনাম କରିବା ପାଇଁ তার বেড় ନାହିଁ। ঠাকুর কইলে মানুষের একটা রোগ আছে, বলে কি আমার সময় নাই, আমার স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে খেতে দিতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা, কত কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে, কিন্তু একবার হরি হরি বলতে সময় পায় না। দেখ এই ভণ্ডদেরও ভালোবাসবি। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ভালোবাসাটা কিভଳିଆ ଜିନିଷ, ଏ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଟିକେ ପାଇବୁ। ঠাকুর কবে ভালোবাসার টান, কর্মে আনে উচ্ছলতা, জীবনে উত্থান। এই ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। এই ଭଲ ପାଇବାଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭାବଟା ଅଛି ସେଇଠି? ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବଟା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। এই ভালোবাসা এইটাରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହେବ ସମସ୍ତେ। ସେଦିନ ରଜକକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଟିକେ ହରି ବୋଲ, ଟିକେ ହରିନାମ କର, ହରିନାମ ହିଁ କେବଳ। ରଜକ ବୁଝୁନାହିଁ, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଟିକେ ହରିନାମ କର। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଲାଷ୍ଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋର ପରିବାର ଜୀବନ, ତୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ତୋର ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଘର ଘର ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ବୁଝିପାରେ ନା। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାବୁ ଟିକେ ହରିନାମ କର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଏନା ଲୁଗାପଟା କାଚିଲେ ସଫା କଲେ ଯାଇକି ମୋର ପରିବାର ଚାଲିବ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲେ,
आखि छल छल करी बुझुनी लोकटा आज जमी आम समस्ते लगिचे ठाकुर टे नामटा नौ तार जीवनटा सुदूर है ना आखि छल छल करी आंठे पड़े प्रभु श्री चैतन्य टिके हरिनाम कर अरे बाबू तू जीवुनी हो कह से हरिनामटा कौन टे कहीदे मुझेदेवी तू पलैबू तो ना हाँ मु पलि जी खाली हरिनामटा टिके तू कहीदे मु पलि जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाइला हरे कृष्ण खूब हसी देले प्रभु चैतन्य जाऊ ता पार्टी हरिनामटा शुणिले जो चैतन्य बहुत खुशी हो गले हाँ यहाँ आउ थे गाइला 3 थर गाइला प्रभु चैतन्य देव खुशी होकर चलीगले तापर तो रजक कौन कर मने मने कौ को पार्टी करी कहला हरे कृष्ण पार्टी करी कौ को नाचिला हरे कृष्ण करी टाइम हो गला से अरे लुगापटा तो सब सफा रही तो कि निशा लगे चलीगले प्रभु तांको स्त्री आसी पहुँचले भात तरकारी सब धरिक खाइबे मध्याह्न समय हो गला से कौन खाइब सी तो कृष्ण अरे आस तो मैं आड़ी खाइब भोग लगे खाइब सी तो हरे कृष्ण कौन है तुमर अरे कृष्ण किए से कृष्ण कड़े गले कृष्ण से तो पगड़ा देखे जहाए नयन सर्वमय डाकी आने लोक मान अरे आस दौड़ी आस कौन है कर से कि कृष्ण अरे किए से कृष्ण तुम कह कौन से कला तुम तो एमती हो गल कौन से किए आसी तुम पाख ना से हूँ मोर सबकि से ही सब ता भितर चार आसी जाइए प्रभुंर जो भाव आसी जाइए से तो जी आसिले से तार भाव से भावायित तो कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण मोर
ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ସେ ରଜକକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତ ଚାର ମହି କରିଛି ତାର କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ଯିଏ କୁଣ୍ଡେଇଲା ସିଏ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚଲେଇଲା ଏମିତିକିରି ତାକୁ ଯେ ଧରିଲା ସିଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା charm yourself if you wish to charm others ha Krishna boli charme hi jiva ଲଗେଇ ଦେଇ ଚାରିଗଲେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନାମମୟ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କରେ ଠାକୁର ଆଜି ଚାହାନ୍ତି ତୁମେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉ କେମିତି ହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଗରମରେ ଯାଇଛ ଜଣକ ଘରକୁ ସେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲେ ବିଛଣାଟା ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ସେ ବିଛଣାଟାକୁ ଧରିକି ବସିଥିବ କ'ଣ ହେବ ବିଛଣାଟାକୁ ଯଦି ଘୁରେଇ ଗଲେ ପବନ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦେହ ଅଛି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନାହିଁ ନାମ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଇ କେତୋଟି କାମ ଯଦି ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଇ କେତୋଟି ଭିତରେ ମଣିଷ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନବାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।